Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa ibadahul akhyar bitaufiqi fahasala lahumul izzu wal fakhar wa maha min qulubihim dhulmatas sawa wa hubbal aghyar wa habbahum bil hilmi wal ilmi was safa min sairil aqdar wassalatu wassalamu ala man tawajjaha Allah bitajil waqar wa ala alihi wa ashabihil akhyar amma ba'du. Sadatinal kurama wa ulama'inal afadil, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin hadirat jamaah salawat sebeten kaula muljiakin langkong-langkong salerana akhina fillah walillah Al-Ustaz Haji Adnan, juga Al-Ustaz Haji Saiful, juga akhina Al-Ustaz Arif, juga Al-Ustaz Yasin, Ustaz Laili, dan Ustaz Amin Ja'far, dan Ustaz Nisran, dan para Ustaz selain sana usatin ada nyebut teki asmana stajin atina hormatin betatimin. Syukur alhamdulillah para ajunan beten kaula sareng para ajunan stage mungkin nikah mulai sampun apa bulan? Mulai bulan Sya'ban ya. Mulai bulan Sya'ban terakhir di bulan Rebeh puasa Saben takepe dulu kok ada mainnya main takepe lu mengaji dan bulan kita selesai. Insyaallah kain topas ke Ramadan ampun du kalian semakin pengajian rutinan. Pertama ke hal ini semakin kata kaunya syukur dekat Allah Subhanahu wa taala, muga-muga pepanggian saat malam semakin kaento raja barokah dan manfaatnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Yang cuman beda arepan para rabu sebutan kula hormatin tanto epon kula ampun sampeaki sarang akhirnya nengi kaento bahwa beliau ya Haji Halimi kaento dirundung duka kalaban wafatnya istri tercintanya Nyai Hajah Khadijah Ufron. Moga-moga beliau siampun kubar kaade ngadep ajunan pun Allah Subhanahu wa taala badaya alam barzah. Moga-moga saporaah kakilaban bantu satu sana dan amal-amal selesai. Moga-moga kabul kalaban Allah Subhanahu wa taala. Ya tempat taki, tempat selangkung sampurna, tempat setera, sepejreh bedenengi alam barzah ngoleh nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalawatullah wa salamuhu ngireng beten kula sareng para ajunan stage selalu dan selalu nyabis sekih deka nabi kita Kanjeng Gusti Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam, juga di stage keluarga epon dan para sahabat epon. Semoga kita sekalian ngaulia syafaatul utma dari beliau. Amin Allahumma amin. Para ajunan sebeten kaula muljakin Nika berak binyambi gibar rabu sebeten gula hormatin disambi.
Dan kula sareng para ajun seteje kaento bekal noroa almarhumah, noro bunte. Ente kenten. Di Jaipon Tribuna Ulama dalam bentuk sastra malam ya mut bisaif mata bi ghairi ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Asira orang saya tak mati kelaban pedang atau tombak sebab-sebab bagian di medan pertempuran mesteh kaento sobung umur kalaban sebab-sebab selain capok corona atau penyakit-penyakit selain ta'addadatil asbab sebab-sebab kaento beraneka ragam beda si labu terkadang tak paleset berak jengkel benigun berak potong mati. Beda orang sesongkan nih kabar Rabu sebetan gula hormatin sampai nih ka obuun rontoh malah sehat beres. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Jadi peristiwa kematian yang punya hak prerogatif, yang punya hak mutlak yaitu ajunan pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab-sebab mati kan itu macam. Beda senaian kakaju malah cabut nih warabu sebetan gula hormatin nengi bungatan nengi tisa bungatan kayak itu ngalak nyiur mungkin pun depak kaajel lah kayak itu warabu sebetan gula hormatin cabut ben malaikat kayak itu mati agentok sokon cekain nyangkut ke papa mati agentok tak keker jangan biasanya giwon geri itu janjian oleh saya terpaksa dengan segala keterpaksaan yong kei enain kayak saya tale emayitnya. Jadi ta'addadatil asbab macam-macam sebab-sebab kematian tapi wal mautu wahid kematian itu Allah Subhanahu wa taala yang punya hak prerogatif. Makanya cek sampai takok kamate mesti orang mate keng cuman kayak itu muka-muka nikah husnul khotimah kan ini ngiba iman ben Islam ya kedua amal-amal saya muka-muka tarema nikah tusa-tusa ben kemaksiatan muka-muka sapura kalaban Allah Subhanahu wa taala. Nikah Rabu sebab sakit nikah janjian biasa capok penyakit. Tapi nikah Rabu sebetan gula hormatin penyakit kayak itu beda dua macam saya tepe dek manusia. Jadi nengi kaento beda penyakit beten beda penyakit ate. Jadi marot itu jangan sakit maridul orang saya sakit kaento beda maridul badan beda maridul qalb. Beda orang saya sakit beten capok koreng kan ini kayak itu sakit capok telgetel kayak tabu kayak itu sakit beten nyelo sera kayak cetak ini sakit beten. Tapi tidak kalah pentingnya nengi kayak itu maradul qalbi atau maridul qalbi sakit ate atau orang saya sakit ate. Lengi kain tu warabu sebetan gula hormatin pas ekocak sakit jiwa. Badan nasihat kijan jano kesak katireng gila. Nengi pengkir lorong jan jano kesak reng gila. Bode reng gila nih jan jano kesak pas masuk ke rumah sakit. Cobu. Make ada atau bengakan jan jano kesak rekarin orang nih tempat sarkah. Nengi kesak nih kan cobu tak muncrot. Tak kayak tabu, tak kayak cetak, malah nyengir. Ini kisah, lenengi kisah, beten nasihat keng cuman atena jiwanya itu yang sakit. Makanya nengi kain tu warabu sebetan gula hormatin, makin gula nih kangki ceng lanceng nih warabu sebetan gula hormatin, akad panjenengan dekik, terutama jam ya hadroh kan. Mau nabi dulu akad tepki salawat tiyam kain tu kan nih kan. Lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang kain to sakit beten bararabu sebeten gula hormatin manabi orang sakit cetak nyelo serah nengi kain to bisa obat se ngandringan bisa oskadon bisa bodrek mixagrid napa boleh tambahi pilek-pilek tuh.
Insya Allah kalau ben etina Allah subhanahu wa ta'ala sebab nikah nginum obat ke nikah pasti beres. Tapi mun sakit jiwa wara bu sebeten kula hormatin sakit ate nengi ento tak bisa beri bodrek. Makanya nengi ento jangan tambah saran. Makanya nengi ento orang bila pun parah jangan saya kayak stres ento nengi ento para bu sebeten kula hormatin bisa masuk ke rumah sakit jiwa. Makanya orang sakit ate ento para bu sebeten kula hormatin macam benidain saya kukuk punta. Ya Allah sakitnya ku di sini. Can sera nih. Sera yuk. Cita-cita lagi. Nggih kan sakitnya ku di sini. Sakit kan mas gua. Ya Allah bila sakit ate nongep non. Ada di kerjaan jano kayak sama kirawon bakso jangan sipun nyaman larasati jangan tapi sakit ate non. Ada pae. Ngocak bermaria bakso nyaman ya ngocak bang ate nasi sakit rolek nggak gerua jiwanya sih tak sambung cek saya nggak beda kabel kayak itu sarap kayak itu beda si cotot lah baru mah tak ada yang sedet ngodet dan mun si watu awan sekut nggak gerua sedet ngodet dan kalau siampo pas linglung. Masya Allah apa sih kan? Masya Allah terkadang nuni rokok kebusa sih jangan kayak solet. Nika bila pun jangan kayak ate bila pun tak nyambung ben pikir sal-sal kan aja le nyengir nggak gero parak gero apa? Iya kok banyak saya coplak kan sia mun perak rogen lengan lek bisa iki bakadukot. Tapi mun rogen ate. Baeng kene kuda bani agil rong ku nongkul. Le sakit ate ni kebedo obat ta. Dore, teroning bani oskadon. Napa? Awale. Napa jang? Temik bocok lor-lor. Innalillahi beri saya cap kene ngapuk badan. Wa dawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'na walil batnil khala wa qiyamu lailin wa tadarru'i bisahar wa mujalasatu salihin al-fudala wa qiyamu lailin wa tadarru'i bisahar wa mujalasatu salihin al-fudala wa dawa'u qalbin tining penyakit nika obat ate khamsatun panika bedelalena nika ten gula kan nika kuk ketika ento male nyambung area online pengajian nengi ento biar kita tercerahkan pikiran dan hati kita. Obatnya hati itu ada 5. Nomor 1 fatilawatun bitadabburil ma'na. Pertama yang kento maus ayat suci Al-Quran kalaben ngengangen otabe kir mikir arte. Yuk kita berzikir bersama. Obat hati itu 5 macamnya. Baca Al-Quran angan-angan dalam mananya. Nomor 2 mengurangi makan. Nomor 3 salat malam dikerjakan.
waktu malam. Nomor 5, orang soleh jadi kawan. Salah satu, siapa mampu mengerjakan, insyaallahu ta'ala mengabulkan. Dikiran ke nikah para abu sebatan kula hormati, nikah mundut dari kitab. Wadawa'u qalbin, sekali lagi obat ate si sakit ke nikah lelemak. Nomor 1 kainto fatilawatun bitadabburil makna, kainto maus ayat suci Al-Qur'an kalaben ker mikir artena. Lah makanya ada sar informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kainto para rabu sebatan kula hormatin, dawaul qalbi ay asbabu salahihi alladhi idza nikah wujida wajadda salaha sairal a'dha kama akhbara bidzalika alaihi salatu wassalam khamsatu asya'a. Dadi mun ringkes beda ateh caepon Kanjeng Nabi kaento lelema awwaluha tilawatul qur'ani bitadabburil makna. Maus ayat suci Al-Qur'an kalaben aki kiki ker mikir makna. Lho makanya nih kainto para bu sebatan kula hormatin, di abad modern bon ikun pirak semangken para bu sebatan menengi di abad modern sejak dari dulu kainto ruqyah nengi gasak beni ruqyah mun ruqyah kainto melihat mulatin, tapi mun ruqyah kainto pengobatan melalui media Al-Qur'an. Orang kesoropan jin, otaba ada energi-energi yang negatif yang ada pada diri kita, jangan kaisa nikah benih nikah para abu sebeten kula hormatin nikah beten nasi sakit bisa juga nanti membias juga kepada badan, tapi sebetulnya yang sakit itu adalah jiwanya, hatinya. Makanya kayak toh orang nikah para abu sebeten kula hormatin montak maus ayat suci Al-Qur'an nengi kain to makana nengi kain to jauh dari pengobatan ate. Al-Qur'an syifaun lima fis sudur. Al-Qur'an kain to obat ate. Makana nengi kain to para sebatan kula hormatin adik-adik. Pasir abi saus muslimin muslimat di karekongan kasompegan pikiran saleko ate kain to salbut. Kainto muntut wudu dalam keadaan soceh mun hadas keni mun hadas raja kepanikah kotu adus mandi nikah atut ke kiblat maus debun Allah ki kainto Al-Qur'an. Mun orang kainto mungkor dari Al-Qur'an kainto bentu ban Allah Subhanahu wa taala. Akati Allah Subhanahu wa taala dabu wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Jaibun Allah wa man a'rada an dzikri sapa sang kabula sapa na orang laki bini kewanika kabulan Allah Subhanahu wa taala a'rada an dzikri berpaling dari peringatanku Al-Qur'an sedoboki kalaban Allah Subhanahu wa taala dek Kanjeng Nabi setoronaki dek Kanjeng Nabi sebagai panduan bagi kita. Mun istilah orang berenang Al-Qur'an kaento sifatnya kaento absolute authority, mutlak kebenaran. Mun pas minggu dari kaento mungkor dari debuna Allah Subhanahu wa taala fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kehidupan orang tersebut terutama di akhirat dalam keadaan sempit.
Makanya nengi kento para busi beten kula hormatin montro odi jembar neng ini kan neng ya akhirat para busi beten kula hormatin cek mungkor dari debuna Allah Subhanahu wa taala. Mun umpamana jan sanu kesak mungkor ki bade neng itunya abon tanda ka debuna Allah Subhanahu wa taala tak torok perintahna Allah saya torona ki Kanjeng Nabi Muhammad. Tak jauhi larangan nak ento para busi beten kula hormatin mungkin dari sisi ekonomi dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala can segelek keng cuman ate ka ento kopong. Makanya ning ento para busi beten kula hormatin bingung tak nemu ni bet-beten engkok beremah dari sisi ekonomi harta benda can seno berlimpah ruah tapi jauh dari Al-Qur'an ning ento benih betenah nikah saya sakit tapi rohanina jiwanya yang sakit. Makanya fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ku aku orang sejauh dari Al-Qur'an kan para abu sebatan kula hormatin kompol laki ning mahsyar kalaban Allah Subhanahu wa taala sampun napun paudi boleh kalaban Allah Subhanahu wa taala inda nafhatir ruhi tsaniyah inalaikana ka ento para abu sebatan kula hormatin inalaikana sangkakala ditiupkan untuk yang kedua kalinya. Makanya nang ka ento a'ma dalam kabadaan buta ka ento marifat buta. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Guste apona pa ajunan ka ento mau di makompol abtina ning mahsyar dalam kabadaan buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma wa qad kuntu basira. Abtina badan ning itunya lambek ka ento melak perang bendera. Makanya ka ento jawab kalaban Allah Subhanahu wa taala. Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Cek rengko adabu, cek rengko nuronaki Al-Qur'an dek kasang kabula seanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ben lupa. Wa kadzalikal yauma tunsa. Setia ben elopa aki kalaban sengko. Makanya nengi kento para rabu sebeten kula hormatin dadi Al-Qur'an. Obat tu beni oskadon orang sakit hati Pak Bu. Maus ayat saja Al-Qur'an. Saya kemak awon dari adik napa boleh sampai khatamaki sareng panjenengan kan jano kesak semakin sampurna dalam kau dia. Ingat itu obatnya hati. Beni oskadon, beni botrek, beni mixagrid atau mik selain. Napa boleh mik ketika itu masih pentong ngaki dada hurdu je. Makanya nengi kak dintoh rarabu sebeten kula hormatin kaento tilawatul Qur'an maus ayat suci Al-Qur'an bitadabburi ma'anihi kalaban nikah aki kiki kermik ker arte artena. Nungi kain temun islemih kain to para abu sebeten kula hormatin kalaban mendalam maka kehusyuan akan timbul dalam hati sanubari kita. Ya kali de tiga ke ruang dikiran la nemu foi ngara nomor setong kemanika baca Al-Qur'an angan-angan dalam maknanya atau dengan maknanya amin. Saya nomor 2 walil batnil khala wa thaniha ikhla'ul batni kaento tak terlalu kenyang. Jadi orang ni kamun terlalu kenyang kini kekenangan apa nyakit. Mun bulan puasa cerita-kadang kaento perak ngalebek top. Yang siang tak ngakan, tak deer, tapi bila maghrib ni kacan sianu abu kadendam. Pas esabuk ning yaduk bak mi, bak emu, bak yu, ben bak mbak selain. Ada bila bajeng tarawih ya salat tarawih jan-jan kesak pas pada nape kolan tak perro berem jan-jan kan ketika itu jan-jan Allah jadi mun nunduk pas adrep jan-jan nguncak kale lok jelok pas gua sih mun saka itu pengalaman juga ieu lambok ki kana wah ada tepak karukun jan-jan arukun jan-jan kesak arukuk jan-jan persis pada nape kolan tak ning perro Allah lo
Coba minta warjajo janjian gesak sape janjian ningi gesak janjian mun lapar tergentaran tapi bila kenyang non jaga ada peskitus kan. Orang saya kain tajukan juk tajuk terkadang nyedek. Rokok janjian rokok keker kasarung mas apa ngobar ya kok jak doron keker hibi. Kenyang roh. Makanya kain to berde dadi mun ader mun Rasulullah cak nurut alam Kanjeng Nabi mun Rasulullah kain to janjian sakoni ada sanosa ada Rasulullah kain to telo geriki kain to bila nyuak bekrapet tepak ka umat ta ngangku 5 geriki ngangkang maaf saboran ompak entak ngengak paceh saboran yuk saboran guluannya gelar kengong nongku bila kadung lapar Masya Allah ekain nurut alam Rasulullah ekain telo kali pak kali gelunyo apa bila keluar nggak janjian kopi luwak oh ini gak kopi luwak panjenengan kopi luwak gura janjian buana kopi eka akan museng karena tak ledis janjian kesak pas kesak si sangar lemak jangan akan tayin museng loh. Kopi luwak mondi orang benih kopi luwak pas ngucap sekilan ya sekilan kenapa apa bahasanya sembelit ya iya sembelit ada mateteng ulo pernah janjian kesa aja lenengi pinggir sungai engkau tak ngucap ngapura engkau cak somong ngucap ngapura pak noreng nekani hajat nekuk ka rebo pangku jareng dong aja deh neng nyat tasnya mana jangan gula ngeding jadi numpak sepeda ada acunnya teka akin duh minder muana jangan gula kikir mikir ini kok ngocak ngapora Arya berem deki tak ngocak ngapora kok cak songo kipun aja lebih bagus ngocak ngapora kok ngapora kika dan gula bo kikokor kok capur ya jaga jak ngocak gula untuk ngocak ngapora dua napa ya nah panggilan kula ngucap ki jan sanuki kula parpan ajun kula reto aki mah nggih ada reben cotot geger orang agak dari duh janten kula gasa Arya bukti nah janten kula gasa Arya tak ngiring lamban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sila telo geriki Kanjeng Gusti ne jan ki dikunyah minimal salekor kale alos bila masuk ka usus kan iki tepak ka umat ta pak kali 5 kali gelunyok bila keluar nggak pendola bakso adar kalemper subhanallah Allahumma sholli ala Muhammad nggak gelah silasani kata rakyat nampes dere het apa kok iya mungkin laki benih het jangan sianun pinggir gini ke jangan sianun sirat-rat lah makanya niki kadinto warawu sibeten kula hormatin je sampai nikah terlalu kenyang ngak ambang kita tapek walil batnil khala nejan janu kesa mengurangi makan mun Rasulullah sedikit makan tapi umatnya sedikit makan sakoni ngakan dia kok sakoni ngakan telo suak tapi kadang guring ngambilkan pampak mereka guring ngalle gagal lagi ngapi duan mah berak tapi gagal lagi lah nggak perkem nggak bekel sirajur wah rek main kasti nikah warabu sibeten gula hormatin dadi ning nikah dintoh jangan kayak saya nyebab bagi nikah kenangan apa nyake de gabe karena nikah ento ader kayak ento ekorangi ngagok nyaman ambu nikah mun Rasulullah ngagok lemak kok entepak ka umat tak nyaman nyimbu menyambu engki yo kan engki yo sia pas ngocak aduh are kak sedap kak jangan rasa alhamdulillah sang laki cek tujuan nengakan ya sekejeki roh aram jantan ning jalan ya ada karen sandal pepean gak kepil cuk buruk pak buruk nyon sabora tahu sa diet ya antara diet celah potongan tak temu potongan
Lah makanan ini kento faktor makanan itu nikah para bu sebeten kula hormatin ini menyebabkan kondisi badan itu tidak sehat. Saya nomor telok nih para bu sebeten kula hormatin karena kakanan saya nggak ini. Saya nomor telok kento wakia mulai lin cek ke bekto malam geng benin tar akem mi kejeding. Saya nggak cek ke bekto malam geng benin tar akem mi kejeding. Muntut wudu nikah qiyamul lail salat nikah ebek malam salat hajat atau salat tahajud atau salat tasbih. Terkadang tepak kasih bekersem nih jan sianu akem ini jan sianu tagela. Nyon sabora kan ini kapan hitungin resem. Gue lagi beda mobil makin wani jual mangkana nih kapan ilem ke alam kan minta jemput bani ilem ke alam pacet kelihatan di mobil mantar tuh dia di amin hadir dan gula barabu ngasih pengajian ke Jember maaf orang ngecilin salose kasa jit ngerjit ngucol legas kasa abu pola mian berema punten ya kan si pas ngocak ma pingseng sangkoni tangi penuh ya kan tangi posanya tangki wasa artian burabuan bapak letu bocah kerja ada mobil jantan gula ceknya mana ada tangki wasa ini nyari masjid ini aduh tak kelar kan takut kencing batu abah nyari jangan bola deki mi bede tak musalla aduh tak kelar kan iyalah tanah pak ambu pengkira lorong aduh mak ngaling kapungkan necem nyon sama orang nang koteresan sorja jantan gula nih kasa duma tak jaring beda putul laku wah nih beda aing nah duma tak ekibe akela entan pusat taki kasali kapacem nyon sama orang yuk pak jangan saya kasa benih tungging resem nyaman pusat taki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Leng ini ajalan tak oleh nika para bu sebatan kula hormatin nika seperempat jam jit ngerjit ya jit ngerjit aduh dan aduh jun tak nyaman ngocol gas kaisa ben setir ne jan kaisa ayo geriu arah apa kan tak langkong getel awan si getel mare gerua ki ambil abu kike punten tak langkong esen sarong getel ya taron dulu bila tu orang ni berabu ongkau boleh tak langkong kan ada perkara percedak gitu kan jegen tepak olak bulu kan olak bulu kan beda si coklat roh nengi sale kapacem jegen iku jangan diolak masyaallah kok ada makhluk baru ini kan kusotaki bener tepak kasar lekap tepak olak bulu mungkin biarlah aku titipkan buluku padamu ini ada potongan cetak kena tak taruh karuan anak apa jam tol bintol gitu kan deh nih kayak itu ternyata nikah warabu sebeten gula hormatin Islam itu mementingkan nih kebersihan orang yang bersih mun cewek nikah kan bersih woi kusut taki otak besel tek berak sia Allahumma shalli ala Muhammad majak tak lebur ini qiyamul lail bunguh ebek to malam kangkui alaksanaki ibadah sholat kentoh hararabu sebeten kula hormatin saterusah nengi kentoh wa tadarru bis sahar atua kalaben nikah melas nikah menghinakan diri kentoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala ebek to sahur coba makin puasaan sahur aubuh mengaki apa mulai lambuk dan gula tak pernah makin sila nyetel son kata kaki pas dengdutan ngai awas teman-teman jangan guys pas ahadra jangan guys ahadra bani ahadra jangan salawat dengdutan masya Allah agung nengi compok tahun ini insya Allah tak dapat kasih lumukti dapat Masya Allah nengi kain tu banyak orang po sepuh yang saya nugasak bentukan segi muda merasa terganggu makanya nengi kain tu
tadarru fis sahar ajagaan ki ajagaan umpaman kaum muslimin sareng muslimat mun ki kul telo umpaman kul dua aja atar heni ser ageng ku kaureng separpan istirahat mun pon para salat deki paling enten jan sianu kesak nika setengah 4 pon pendenan kan sakeno tapi mun ki kul telo kaya qaduyanian nengi kento para muslimin kula hormatin nika tak sempat terganggu deki makanya nengi Mekah nengi Madinah kento para muslimin kula hormatin tak ada punten paling enten kira adzan pertama mereka nika sobung lha sehingga jan-jan nang Indonesia nih jan-jan kayak budayanya jan-jan kayak sanggih macem-macem pon mun ki kol 2 ki jak akar kut sekut kol 2 sahur dibudi pas ngucap sahur iku lha sehingga ingat teteh ning kaenton wa tadarrui bis sahar kaento atua asojud ka Allah Subhanahu wa taala bekto sahur sepertiga malam. Jangan saya nonengi gasak para busebetan bulur matin. Le nikah teti obat tah ate se sakit ke panika, se kering, kenika se tak beres, jiwa yang sakit itu akan menjadi sembuh sehat teman. Karena nikah ento para busebetan bulur matin nikah obat ate. Satrosa wa mujalasatus sholihin kaento apolong lengki kalaban orang-orang sesoleh aperin kalaban orang-orang sebagus akhlak ke nika ate nabun pikir kepanika bagus kepanika teti sampurnana nika jiwa otabe ate nakabulana Allah Subhanahu wa taala. Al-fudala tahu saka kaman nih para busebetan kula hormatin mulja akumpul kalaban orang-orang si mulja nika bakal narok mulja tak usah takar kamanusan apolong kalaban belina Allah Subhanahu wa taala kekasih Allah Subhanahu wa taala kaento bakal nampak kapukusan akan terbias pada anu kesak pada orang aputok acapuk nih cap dio tabe jagung nika ento ada pengaruhnya oleh seminggu nih kan si asalan nika jagung nika koning pas au betul biru hijau nika itu karena pengaruh kan orang si apolong kalaban orang-orang si soleh kan itu juga bakal teti orang-orang si bagus si asalah kurang saya ini kan mujalasatus sholihin tahu satakar kamanusan pacak yakem yang kui kalaban orang si bagus nih kan itu kan kaju malina ke gitu kata kodok maka Nabi hasratil kiram tu'addu minhum apolong kalaban orang semulja maka kaetong teti orang semulja mungku Allah Subhanahu wa taala. La Sayyidina Abu Bakar nikah Siddiq radhiyallahu an apolong ben Rasulullah dalam suka dan duka malah ketika hijrah pertama kali kaento Rasulullah kaento singgah di nikah neng igua napa benih nengi Jabal Tur kan para musibatan kula hormatin kalaban Sayyidina Abu Bakar pangkat ben derajatan Sayyidina Abu Bakar kalaban para sahabat selain kain tak sama coba nengi dalam kutubul hadis nengi kain to cek saking kain to para musibatan kula hormatin orang nikah Madinah semadinah kain to asadekah kain to para musibatan kula hormatin berkorban berinfak nikah emas pada gunung Uhud rajana nengi kain to Sayyidina Abu Bakar hanya segenggam emas itu lebih nikah bernilai daripada sedekahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lain tak sama nilainya tidak sama ning kento gunana along polong kalaben orang-orang sesoleh kento teti obat dek karohani dek kajiwan ya teraki ngadep ke Allah Subhanahu wa taala benih ya teraki kanggo ngelakoni kelakuan seteredein kalaben Allah Subhanahu wa taala makana ning kaento para bisebatan kula hormatin
ulama kain to beda sinambai wazada ba'duhum sadisan wa huwa aklul halal qala wa huwa ra'suha wa qad qila idza sunta fandur ala ta'amin man tafattara fa innar rajula la ya'kulul uklah fatashmulu qalbahu kasummi fala yantafi'u abadan. Kain to para sebutan kula hormatin peta ateh juga ningi kain to nomor 6 ulama kain to nambahi dari sila lemak segala kain to aklul halal adaan rajib kese halal. Manabi tak kelero dan kula pernah mengibaratkan kain to manabi yuk nyon sabora orang bini kain to pahit kalaban Allah Subhanahu wa taala ongkuna dere sekotor tu panika sopaje keluar muntak keluar ningi kain to nyembe beki penyakit. Makanya jangan kaisa Allah ada yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Cek saya nggak sepeda motor atau mobil bila pon tobuk nika tak depak nika jangan kaisa 3 bulan. Napa boleh jangan kaisa salah kocap pian ya tak 3 bulan rompal mesin kan. Rosak mesin. Makanya ning kentoh mun ngetapa yetap kalaban oli sefokus sopaje kaento mesin tetap awet. Saya coba kepada kayak pak keluar, buah. Saya ento juga rezeki yang diasup oleh manusia. Saya deer, saya yenum kayak ento. Saya kabelanja harus terdiri dari rezeki yang halal. Karena itu sangat berpengaruh. Muntak percaya, jangan para bu sebatan kula hormatin, tarik mangken pon listrik. Mun lambak jangan kesak ngaku temar colok, ning esok bila bener minyak tanah, esolet kayak ento bekal terak. Apa mun tade kain to jangan kayak bahan bakarnya maka nengi kain to tak normal tak terak pun ancur. Makanan juga begitu sangat berpengaruh. Abe kain to nikah tumbuh menjadi darah, tumbuh menjadi daging kan tumbuh nikah ora kalaban sampurna kain to berdasarkan asupan makanan dan minuman. Tolong makanan dan minuman yang kita makan harus terdiri dari yang halal. Baik lidatihi atau liwasailhi untuk memperolehnya juga itu harus halal karena itu sangat berpengaruh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada bu man nabata kain to minal haram kullu lahmin nabata nikah minas suhti fannaru aula bih teking dere nikah tolang yang tumbuh dari nikah barang yang haram itu api neraka kelak amat dahsyat akan membakarnya. Makanya ning kento cek gebain mainan kento warabu sebeten kula hormatin ning kento teti sebab sakeen jiwa otabe sakeen ateh karena mengasup, memakan, meminum kento dari belanja atau rezeki yang tidak halal. Nyon sabora dan gula kain to beni cansan mak pun nyinggung kabar kata ya mur jadi ombang bepun ten gula nih kamu sketap nyampi aki termasuk abek malaika abek cek hujan apu umpaman saya deer kayak ben saya yenum makanya nih kain to karena rabu sebeten gula hormatin nikah se nomor 6 nikah. Orang nikah mun umpamana nikah aja ge ongku abe insyaallah jiwa kain to bekal sampurna nikah kesehatan tapi mun cerapuh nengi kain to para bu sebeten kula hormatin terkadang nikah tak nemu bet-beten tak usah ke akhirat bingung kok bereman tapi mun pas mun duduk can segelak di antaranya baca Al-Qur'an barang siapa di antara salah satunya itu melaksanakan. Napa boleh semuanya itu dilaksanakan dengan secara baik. Orang nggak ahlul Quran aja gedeeren. Kalau ben sampurna jangan tak terlalu kenyang. Bencukan nikah terdiri dari barang yang halal. Bencukan ebok to malam kain to. Sujud ke Allah Subhanahu wa taala banyak dasar-dasarnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Fatahajjat atahajud beko malam benia tahanyut nong kerek ke kan kebai ade. Ki boleh mereka mari tahajud partai tambahan tak napa.
Hari aja tahajud kana kira. Lanyala aja terkadang seng mabingseng ne jan jana aprian goreng setendu. Iku ai. Jaga Rasulullah sakaenten kalaben nikah rajin sakaenten ben rapotrana sakaenten. Loh, jan siano kesak para alim ulama beli-beli na Allah Subhanahu wa taala beni orang tujuan teh dunun. Alaksan bi qadril kad ditukta sabul mali faman ramal ula sahiral layali. Pasira orang seteroh ngaulia pangkat semulja setengki ning ajunan epon Allah Subhanahu wa taala sahiral layali melek pada waktu malam. Makanya jangan sana kesa para beli ning kento para bu sebutan kula hormatin beni tujen teh dung kekasih Allah Subhanahu wa taala bukan doyan tidur. Rasulullah kaento ning jabal nika Jabal Nur ning dalam kuah Hira ning kaento munajat ke Allah Subhanahu wa taala memikirkan keadaan umatnya yang pada waktu itu carut marut dengan kafir nikah kejahiliaan dengan kekafiran yang nikah menjadi-jadi. Nggak keruang munajat ke Allah Subhanahu wa taala mun tro hasilan apa se etocu perkara ujian kayak itu pacet bede cek manusia. Rasulullah sakaento ujiannya sakaento juga ujian kayak itu berat bede lemak Nabi ben Rasul kayak itu si uji sangat berat selain buntan Muhammadu Ibrahim Musa kalimuhu wa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lami. Lemak Nabi ben Rasul kayak itu nomor 1 kanjeng Nabi Muhammad, nomor 2 Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa nih kak Musa nih kak para bu sebatan kula hormatin ngadepi Fir'aun yang tiran mau dibunuh beliau. Maka nanti ngikain to para bu sebatan kula hormatin cek ngira umpaman pira abek yoji ben sama ceman nih kanto nih kene Nabi ben Rasul semakin tinggi nika rating atau pangkat seseorang maka semakin dahsyat angin yang menerpanya. Mun kembang bonsai tak kira pateng ngiding kabar ke angin, tapi mun bungkana nyiur kayak sak janjano tak usah tak katuhur ngoncar area besar ki bungkana nyiur kayak sak pun abai kerbai sani kan angin capu angin. Semakin tinggi pangkat seseorang maka semakin dahsyat ujian yang Allah berikan. Cek sampai robu nih warabu sebeten kula hormatin kau tu teger apa mun bonsai yang pabo pangkat ta janjano kayak sak tak kira ngiding kabar dah. Makanya ini kain toh jangan arwah jangan la ustad arwah la kiai arwah la kabelina Allah Subhanahu wa taala arapa mak ujianna berarti roh tak sayang kalau ben Allah Subhanahu wa taala beningak geni ka warabu sebeten kula hormatin yoji ben Allah Subhanahu wa taala kaisa etengku nika kasabarna etengku kahilimenna di dalam kaudina Muhammadu Ibrahim Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim sakecek ki bulan Dzulhijjah kan gitu. Mari tak kepek Dzulqa'dah Dzulhijjah. Pakon nyambeli potrana kamma bedereng silunguk ti jansiano suruh nyambeli mbiin terkadang ne jansiano nyari mbi siros rosko. Ngi kan? Pas potrane pakon sambeli kan ora bu sebeten kula hormatin. Ini inna hadza lawal balaul mubin. Ini ujian yang amat besar. Di sepanjang sejarah tidak ada nabi dan rasul itu pakon ben Allah Subhanahu wa taala kangku ngurban naki putrana subhanallah Nabi Allah Ibrahim karena ningi kaento para bu sebeten kula hormatin makanya mendapat gelar Khalilullah kekasih Allah Subhanahu wa taala sambeli putrana saya anyaman Nabi Allah Ismail alaihi salam bae bekto nyambeli kaento para bu sebeten kula hormatin kaento sambeli ongkuan beniting latingan lating ongkuan egel gelongkuan dengan sekuat tenaga Nabi Ibrahim. Nengi kaento akhirnya ban mata mempan janjano kaisa lating kaento tataki ka beto kaento sebet dadi dua. Raja beto ada lumpung tak kaento tataki pedang kaento sebet dadi dua duri tak cuma. Fatakallam masikin bi qudratillah wa iradatillah ya Ibrahim arata nikah an aqta walakin rabbul alamin nikah yaqul la aqta fa kaifa amtathilu amraka asyan li rabbik
Caipon nikah jangan kasak sepedang. Nabi Ibrahim ajunan kain to kasokan abtina kotu kain to matokil leera putrana ajunan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ada budak abtina ta epakon kang tu matokil. Kaifa amtathilu amraka asyil ni rabbik. Katipuna pa abtina kain to toroa ocak patoh de ajunan kain to sementara abtina kain to tereka de ka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Oh kain to bani ilmu sulap kain to di mara bedadat tingginya jangan saya bentan. Tapi kain to warau sebutin kula hormatin cek kekasihan Allah kain to tak bisa tan yokor kalaban akal, bukan tidak masuk akal, akalnya yang tidak masuk. Cek kain to Nabi buat Rasul pada natong kata Nabi Allah Musa yocol ne warau dadi olah. Eteliti ya surbia. Maka takar guru besar jangan saya doktor, guru besar, profesor tak bisa tuh. Cak mukjizat kan. Mangkana ningi kantong warawu sebatan kula hormatin lah. Nika kula ajar etah ni zaman kaman-kaman pun gitikkel po. Tau usah ngebos sepeda motor. Allahumma shalli ala Muhammad. Baru lanjut. Lanjut. Ngak nikah dadi mun abot narima ujian ka Allah tuh berarti Allah tak belas kangko lah. Empon jada pun ketika ento Guste nyon kasaper naptina Guste nyon ni pasang kap sareng ajunan pon apa sih dia ki kalaban ajunan dek kapti ngak gerua jangan terlalu berduka ngak gerua nalekana nikah yoji ben Allah Subhanahu wa taala ada bila yoji ben Allah cangkem dokra mak repot lep-lepan ya lak melak etek beni berema rapat la anu jangan para sahabat. Tak usah bila yoji nikmat ya bareng nikmat ben Allah Subhanahu wa taala ada ka puluh ka kanggo ka buruk ka timur ka dejo ka lauk jangan coba contohnya yu nyon sabar yu go ya lu dik denak ya lu apa ayo ndak dah ben mun penting ka bengkok ben entek yen tarik ka bengkok apa yu ben mata kerja penting kan anu adik engkau meleka lampi kain pe cocok kaya engkau kolek bekoning hari ini ya Allah berempat jere yu ria sami terar adik gerak saano 300 jangan sanu saya ceritain jangan sanu kalampi jangan sanu kaisa para busibatin kula hormati tak pate fokus ngocak mun pangatero pada king cuman taningan dari Allah saya tak pada kan iki kan keil kan eka sapu aleng-leng dia padahal kita ijai tuh berema yu gege ya perak eta ka ake tak tahu ejai janjano ki burung mare kita tiga napa stroke burung lah makanya mun perak mun bunga cek takar kata ka ake mun narima ujian dari Allah Subhanahu wa taala jangan terlalu berduka sedang-sedang saja nggak geru akan sedeng ya terlalu bunga gelek gelek kabar kata yang merdi budi kasasapan dimar ya bahasa kuan saya biasa mah rewan asyukur ke Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu mudah-mudahan nikah raja barokah dan bermanfaat dalam kaudian nah kedua ingat iki Muhammad Ibrahim Musa kalimu wa Isa Nabi Allah Isa warabu sebutin gula hormatin obura jojinan pas iya aku pangeran kan ini kan ujian kayak itu wa qalatin nasara Isa ibnu ini kan wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah yo jin Nabi Allah Isa iko caanan pangeran enan Allah tak dahsyat sampai ka ummi na Sayyidatuna Maryam ningi ka ento eko cak melacur nun king sengak ki mun Maryam ka ento pas tada selake ruaben ni padana ummi na Nabi Allah Isa naudzubillah nyon saboran karena kata tina manusia kain to beda telok model kain to mun pacet nikah Nabi Allah Isa nikah yang keputrana pangeran nikah putrana Allah otabe Allah nikah to saya lebih pantas kain to Nabi Allah Adam karena Nabi Allah Adam kain to tandi pak tandi embu kan saya kain to tak ada
Kata tina manusia kaento, saya pertama kaento bighairi abin nikah wala ummin. Tade epaan, tade embun. Pada Nabi Allah Adam alaihissalam. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nggak kira. Nomor 2, kaento bila abin tapi bi ummin, tade epaan tapi cuman embu. Akati Nabi Allah Isa alaihi salam kepani kapun kasokanna Allah lanceng geni kamu na carita geni kan ngaji tafsir nih deket Allahumma sholli ala Muhammad kata tian si nomor 3 kain to bi abin wa ummin kalaben beden apa kalaben embu ngak keruah kami telina pada kita sateja bede apaan bede epuna tapi satu jena kaento miturut takdir Allah beda Allah seta ngasakuanin kaento wa yaj'alu may yasha'u aqima Allah subhanahu wa ta'ala ngasokani kaento mandul ci kan nyanyi biro kan sudah 10 tahun masih kan nggak keruah. Jangan kecewa, jangan kecewa. Beremamun pun Allah nantuaki. Persoalan di anak bentang di anak nikah kasokanna Allah. Beni karena gegeen peten nyon sapora. Bodoh terkadang apaan lempo gogo seperti binaragawan. Iya kan? Olahragawan ali olahraga ampun akar kalenter akar lengenan. Gege ibu unsa kaento cukeun gempal badannya. Tapi keluarga pun sakemi tahun tak di anak. Yuk, siapa yuk? Si salah yuk. Lako peret. Hasil tade. Nggak geruang. Cek saya ngoreng anang keule pun irang serang. Irang serang bon. Tapi kipakun Allah kaento tak nagdirakin di kotra. Nyon sapora beda terkadang ibu unpes tetes. Tak lempot lakin roskoros pes paden siapa paden panjenengan basik wah gula tak lempongku ten kengenten nak tak terlalu koros pada bi Mas Arif nih bila tanya aki berema biar ngaku ngipotra tak ringkeni kade ekwan kula gerabon ngaram dua babiki mangken pon pak eko aku mun ukuran akal dicapuk ngandung lah ating ka asang sarang cek tepes nggak gerak tapi anak pak meres tepes direkon makanya cek cak ngocaan jan kok gege ye bila Allah tak ngasokanin kare gege kita inggi Allahumma sholli ala Muhammad. Mana saya tepes terkadang muntang pil terkadang pun nyolcol keluar. Tari mun pilkada kalau pae tak teti tapi mun pilkabe kalau pae teti gini. Nyon sabora. Ayo mari pengajian mak resem base gua enten tak resem wong nongku. Cak gula tak niat rek kena beklep-lep nak temu beda gula kan nambah kelar jangan bula tak tedung ngajan sering matura Ustaz Laili kurang mak temu pun tanya deh gua jangan bula tak pangandung mak pun temu raja gua maaf dong sabarana Ustaz Amin kurang kasukan jadi mature juga jangan cepatnya rampat ya kok dua makai abang dan kuni tak bentang maturan engki coba maturan ya kan makanya nih gak dintong para rabu sebutan gula hormatin teti abeli kapokok persoalan segala teti obat ate kain tau bedele lema obat hati itu 5 macamnya muni maturaki obat ate nikale
macam maos Al-Qur'an angen-angen dalem maknana. Nomor 2 kudu ngurangi adel. Nomor 3 salat malam elakoni utawa laksanake jangan pian kok. Nomor 4 banyak zikir bekto malam. Nomor 5 orang soleh teti bareng pasera salah setong pasera mampu alaksanaake insyaallah ta'ala bekal narema. Menumpaman tapi nganggo bahasa Indonesia lebih ngepas nih. Tak pate kidul ngageruan. Sekalian lagi to re. Ngageru mundur dari ke tapi ternyata rubun-ibun sarumbun ya kan iku. Mun oleh ulang ngageran ae. Bener ki ya nggak kira tak salah gitu kan ningki wak lajar lah etang nyale gua ada saya majeng lah pada mulai nggak kira nggak kira. Ayo sekalian lagi obat hati itu 5 macamnya. Baca Al-Qur'an angan-angan dalam maknanya. Nomor 2 harus mengurangi makan. Nomor 3 salat malam dikerjakan. Nomor 4 banyak zikir di waktu malam. Nomor 5 orang soleh jadi kawan. Salah satu siapa mampu mengerjakan insyaallah ta'ala mengabulkan. Coba lagi nikah ten gula cek angkep ten gula kain to kasar otabe jorok acareta. Orang ini kata suka adikir awirit kain to bagian dari dikir. Jangan sana kisah para bu sebetan gula hormatin. Cak ekon debuna Syekh Abdurrahman As-Segaf man la lahu wirdun fahuwa qirdun. Ini kata Buna Syekh Abdurrahman As-Segaf benitan gula man pasira orang la lahu wirdun setak kenceng awirit adzikir dek ka Allah subhanahu wa ta'ala ngak dek ka Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa qirdun maka orang jeria padenan apa kira seneng ialas napa sing ngakanan gedeng kira dan gula makanya tak mau cawan jenengan TV masih ngerti. Man la lahu wirdun fahuwa qirdun. Makanya jangan sana banyak zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Mari aku jongcok nangko keluar je. Cok nangko keluar di masjid Jumatan. Napa boleh saya mau saya. Oh, nikah para bu sebetan gula mati pompong engak, pompong engak. Kan tak pangki orang kan sekanton. Nengi dalam kitab Kasyifatus Saja bi syarhi Safinatin Najah nengi kaisa orang nikah janjano kaisa mun lastare salat Jumat kaisa tak au bahasela terkecuali mun kon gerigiin sakit non kan lain kan ya kondisional tapi dalam kondisi normal kaento asela kaisa mare tahiyat akhir kan duduk iftirash nengi kaento jauh maus kaento Fatihah petong kali surat Ikhlas kaento petong kali Muawwidzatain qul a'udzu birabbil falaq petong kali qul a'udzu birabbin nas petong kali pas adua
nika para bu sebetan kula hormatin Allahumma aghnina bihalalika an haramika ni jan sanu kesak ben satrosa niki kaento pas adua niki kaento para bu sebetan kula hormatin maus ilahi lastulil firdau ila si ahla wala aqwa ala naril jahimi dan seterusnya kaento tusa-tusana esapora ka Jumat sebekal datang ben Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kesak tusa cek ning non masa tak kersa jam tak depan berempat menit kendaraan cuk nangko kerupus nangko toro atuh nah selain Jumat saken tojukan istighfar astagfirullahaladzim li wali walidayya umpama astagfirullahaladzim mun jama astagfirullahaladzim li wali walidina malar muka astagfirullah abtina nyon saborah dek ka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala li kangkui abtina wali walidina ben benga sepo abtina kan saya kento orang tua laki bini kan kayak capok mun umpaman kati astagfirullahaladzim li wali walidayya ningi kan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi adikirnya manon orang adikir kayak ento jan sanu kayak sakibeuna ka ambek nyaman kajiwa kayak ento nyaman tera ate ningi kan ben pikir kayak ento tera engki yoji ben Allah Subhanahu wa taala kala ben ekonomi si sempit tapi orang ahli dikir ningi ento nyaman non nyaman napa boleh kayak ento pasampurna ben Allah Subhanahu wa taala jon tambuh nikah sampurna jiwa dan raga kayak paringi sampurna kala ben Allah Subhanahu wa taala. Sepanikah para bu nikah pengajian di saat malam semangken dan kula ngakhiri muga-muga jangan saya nugasa raja barokah nambun manfaatnya. Kadikir gini masjid tak apa tah nengi musalla tak apa obat hati itu 5 macamnya kita berzikir selain kuningi kaento tade tesara umpaman kaento tak maksur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kaento ucapan-ucapan yang seperti ini mencuplik dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dikemas kalaban ulama kento dalam bentuk sastra wa dawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil makna walil batnil khala wa qiyamul lailin wat tadarru'i bis sahar wa mujalasatus sholihinal fudala dengan kaento intisari dari debuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun pasanan kaisa ekibe adzikir janjano kaisa bahasa Indonesia ota baca matur kaisa tak melenceng dari syariat. Kaento esena debuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya janjano kaisa sepenting beda sampungeunna. Sebeda sampungeunna dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi asampung dek kajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Kirana cukup muka-muka sekalian nakir raja barokah bermanfaatnya dek kita sekalian muka-muka parengan beres ben salamet ben Allah Subhanahu wa taala beres ben salamet rakeh bencukan rohani jiwa kita beres sehat ben Allah Subhanahu wa taala dari kesakean napa boleh pas mate ben Allah Subhanahu wa taala ateh mun mate tak nemu bet-beten di dalam kaudian ala hadhihi niyyatil qabul wa husulil masul tamami kulli ma'mul wa liniyatil daf'il balaya wal fitani wal masaib wal amradi wasyurur wa liniyatil ziyadati mahabbatillahi war rasul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Contohnya kan bede babaknya nengi pengajian jadi dan gule kaisa sebede kaitan juga kalaben nikah abe. Sebede kaitan kalaben abe ngacoba ke Allah Subhanahu wa taala. Male bede oleh kisah biar geler dan gula muntah geler sekali kan lempok kan keng cuman jangan kaisa berusaha dan gula kaisa cekak nggak ria jangan kaisa katibun apa deki kelanjutan jangan kaisa para bu sebutan gula hormatin mari kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya muka-muka ini kayak paringan nambaris pun salamat paringan teka hajat min umurid dini wa dunya wal akhirah muka-muka paringan salamat kalaban Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin cukup Allahumma fiq ila tariq assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.